vuestras iglesias os pregunten qué habéis hecho aquí, Nous allons dans l'église, nous demandons qui ça t'a fait pendant tout le temps ça, l'autre bon ça. vosotros diréis, oramos. On va dire. On va dire nous t'es prié Aprendimos, et nous apuntamos, apprendre, cantamos, nous chanter alabamos al Señor. et nous adorer Seigneur. Tuvimos de todo. Nous t'es fait pile bagaille. Y algunos de vosotros diréis, dormimos un poco. Et en pile là nous va dire bon, t'es qu'on dormi tout. Ça pas la donne. Si alguien tiene sueño, pues que se levante y que escuche de pie. C'est j'ai des innovations, mon t'a sorti qui dormi dans la lever et puis pour le tendre camper. Vamos a votar una cosa más, la última. Nous el va l'écrire subtema. dernier sous-thème non. Da obra o da trabajo. El Espíritu Santo Le da Saint-Esprit obra o de da Dieu, c'est trabajo. lui-même qui aide, qui bat nous. Da obra o trabajo. Sí, yo digo obra o trabajo, el que te guste mejor. Ok. Le Saint-Esprit de Dieu a ban nous travail pour nous faire. Sí. L'autre sous-thème. Le Saint-Esprit de Dieu ban nous travail pour nous faire. Al principio da un trabajo pequeño y después cada vez va creciendo y va haciéndose un trabajo más grande y más grande. Parfois, il y a un petit travail pour faire. Après ça, le travail a grandi jusqu'à ce qu'il vienne tourner. Il y a un gros travail dans le monde. Si sois unos cristianos serios, pues muy seriamente va a trabajar con nosotros Dios. Si vous êtes chrétien qui est sérieux en pile, eh bien, bon Dieu, pour le travail avant, avec sérieuxité, qu'on gagne parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est sérieux. Якщо ви будете лінивий, плоский і непокірний, Бог не буде з вами давати велику роботу. Si sois vagos, sois personas de carne, carnales, entonces Dios no va a trabajar con vosotros tan bien, tan Si juntos. son monde qui paresseux, son monde qui chanel, eh bien, bon Dieu, pas jamais capable de travailler avant avec paresse et chanalité, ça qu'on gagne la caille. Якщо ви лінивий, то навіть я з вами нічого не хочу. Si sois vagos, yo no quiero tener nada con vosotros. Si son qui paresseux, je ne vais pas avoir aucun rapport ensemble avant. І ніхто з вами не хоче. Y nadie va a querer trabajar con vosotros. Et pièce pour ne pas besoin de travailler avant. Всі Божі люди – це працівники. Todos los hombres de Dios son trabajadores. Tout homme de Dieu, c'est bon homme de travail. Поки ви не спите, ви готові фотографувати? Mientras aún no estáis durmiendo, Ми з вами написали, попишемо, що Дух Божий дає роботу. ya hemos puesto que el Espíritu Santo nos da trabajo. Et nous avons fait écrire que le Saint-Esprit de Dieu ben, nous travaille pour nous faire. Спочатку маленько, а потім буде давати більше. Al principio un trabajo pequeño y ya después nos da un trabajo más grande. Il commence bon petit travail pour faire, après ça, il commence à grandir, bon gros travail pour faire. І наша справа навчитися розуміти Святий Дух і робити те, що Він нам каже. Nosotros tenemos que aprender a lo que dice el Espíritu Santo, a entenderlo y después hacer lo que Él dice. Nous devons apprendre, tendre ça, le Saint-Esprit de Dieu dit nous pour nous faire. Après ça, Одне з перших задач, Дух Божий скаже, вивчи Біблію. Uno de lo que tenemos que hacer, lo primero, es aprender la Biblia. repita la primera Lo- frase porque yo no lo había dicho y después vamos a repetir esto. Nous devons apprendre, tendre ça, le Saint-Esprit de Dieu dit nous faire. Après ça, pour nous comprendre ça, le Saint-Esprit de Dieu dit nous faire. Après ça, pour nous mettre en pratique. Van a hacer trabajo primeramente pequeño, un trabajo pequeño y después Dios les dará un trabajo más grande. Bon Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous faire petit travail. Là, nous commençons à grandir, après ça, nous fait gros travail. Y lo primero que tenemos que hacer, que el Espíritu de Dios nos dirá que tenemos que hacer, es aprender la Biblia. Après ça, l'autre bagage, le Saint-Esprit de Dieu a dit pour faire, c'est apprendre ça qui est écrit dans la Bible. І ми мусимо послухати і вчити, вивчати.
Y nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo y aprender el Evangelio. L'important pour nous entendre ça, le Saint-Esprit de Dieu a dit nous faire et pour nous apprendre l'évangile Christ là. Це головна наша інструкція. Porque la Biblia es ahí está la instrucción de nuestra vida. Parce que c'est dans la Bible là qui y a tous instructions la vie nous. Це Nous comprenons? така робота для тебе. Eso es el trabajo que tú tendrás que hacer primeramente. Es el trabajo para ti. Ça c'est travail qu'on a bien pour faire pour la vie pas premièrement. Потім він тобі дасть роботу, піди підтримай 1, 2, 3, 5 церков. Підтримай. Y después te dará que tienes que apoyar a 1, 2, 3, 5 iglesias. Après ça, on a bien pour aider 2, 3, 4, 5 l'église. Я, якщо прийду до нього в церкву, я буду підтримувати пастора і церкву. Si yo vendré a su iglesia, entonces yo apoyaré al pastor y a la iglesia. Cuando yo iré a su iglesia, yo apoyaré a su iglesia y al pastor de esa iglesia. Les aller dans l'église monsieur, m'a bien pour me travailler avec pasteur l'église dia et pour me travailler avec l'église dia tout. Не проблеми робити, а допомогти я йду. No les daré problemas, yo les ayudaré. C'est pas problème moi pour porter bagay bayo, mais c'est aide moi pour porter bayo. А є такі, що ходять і роблять проблеми. Hay algunos que van y hacen problemas. Gen l'autre prédicateur là dans l'église, c'est problème à le faire dans l'église mon yo. Ні, Бог посилає підтримати, допомогти. Dios nos envía para que nosotros ayudemos. Bon Dieu voit nous pour nous capable aider mon yo. І ви будете це теж чути. Y vosotros también vais a oír todo eso. Et nous-mêmes nous gen pour nous entendre toute bagay ça yo. Той самий дух, що на мені, він і на вас. El mismo espíritu que tengo yo, también lo tenéis vosotros. Même cet esprit me gagne dans la vie, c'est même lui-même nous gagne dans la vie nous tout. Потім він дасть, пошле тебе до людини, засвідчить. Después te enviará a que tú des el testimonio para una persona. Après ça, l'esprit de Dieu ça pour le voir pour le bailler témoignage avec l'autre monde qui peut recevoir. Пошле до якоїсь сім'ї, наприклад. Después te mandará a que tú prediques en una familia. Après ça, bon Dieu, cet esprit de Dieu va vous pour aller prêcher famille. Потім якийсь дасть тобі село чи місто проповідувати. Después te dará un pueblo, una ciudad para que tú prediques ahí. Après ça, la va aller prêcher dans le village pour aller prêcher dans la ville tout pour aller prêcher. Потім дасть тобі якийсь остров або країну, які проповідують. Después te dará una isla, un país para que tú prediques ahí. Après ça, la va aller prêcher dans île, la va aller prêcher dans grand pays. І стараємося Божу роботу виконувати на відмінно. Y tenemos que intentar a cumplir el trabajo de Dios sobresaliente, para obtener un sobresaliente haciendo la obra de Dios. L'important pour commencer à travailler dans l'œuvre bon Dieu jusqu'à ce que vous veniez prendre dans l'œuvre là faire. А? Ви розумієте мене? ¿Me entendéis? Nous comprenons ça, me nous? Саму велику роботу на землі зробив Ісус. El trabajo más grande en este mundo lo hizo Jesús. Travail qui était plus gros dans le monde, ça, c'est Jésus-Christ qui était à faire. Він прийшов, Él vino aquí, Il est venu sur terre, він послужив, nos ha ministrado, nos ha servido, il prêchait nous l'évangile là, він постраждав і помер. ha muerto por nosotros y ha sufrido por il nosotros. souffrit pour nous et il mourit pour nous, Він воскрес, вернувся назад. Ha resucitado y se volvió al et il cielo. ressuscité, il allait dans le ciel. Це саме велика робота. Ese era el trabajo más grande. C'était un travail qui était plus difficile là. А ми маємо доробляти те, що він залишився. Y nosotros tenemos que terminar un trabajo que ha quedado por hacer. Et nous-mêmes, nous avons un reste travail qui nous nous pour nous faire. Амен. І нам буде кусок роботи в нашому житті. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida. Et nous-mêmes, premièrement, nous avons pour nous faire un travail dans la vie nous. Бог, щоб зробити велику роботу з Ізраїлем, вибрав і послав Мойсея. Dios, para hacer un trabajo con Israel, ha elegido y ha mandado a Moisés. Et bon Dieu qui t'a besoin de faire un grand travail en Israël, il t'a choisi Moïse pour te faire. Я б Мойсея не взяв, це старий кінь. Yo no hubiese elegido a Moisés porque es un viejo abuelo. Et moi, si c'était moi-même, c'est pas Moïse que j'ai choisi parce que Moïse était grand à faire un petit grand monde. А Бог взяв. Pero Dios lo eligió Mais c'est bon Dieu qui choisit Moïse. Бо Моїсей – це людина діла, взяв і зробив. porque
Porque Moisés es el hombre de la palabra. Parce que Moïse, c'était le monde qui était indiqué par la parole qui pouvait faire travail. Si ha dicho, pues lo ha hecho. Eh bien, ça, bon Dieu dit, mais c'est ça le fait. Аминь. Моисей робив. Moisés lo ha hecho. Moïse était fait ça, bon Dieu t'a demandé de le faire. Для того, щоб вернути Ізраїля назад, Бог вибрав. Para volver a Israel otra vez. Un autre garçon? Скільки тобі років? ¿Cuántos años tienes? Qui l'a joué? 13. 13. Єс! Для того, щоб вернути Ізраїля, Бог вибрав 13-літнього Самуїла. Para volver a Israel, para que él vuelva al camino del Señor, pues ha elegido a Samuel. Eh bien, bon Dieu t'a fait peuple Israël à retourner dans le chemin Seigneur, il t'a choisi petit A un Samuel. pequeño. Petit Samuel. Я би не взяв. Y yo no lo hubiese cogido. Moi-même, je vais choisir un petit monde comme ça pour libérer mon peuple. Пастор, ти би Pastor, взяв? Vous avez choisi un petit ça pour libérer mon peuple? Ти би взяв? lo hubiese Yo lo hubiese escogido porque muchas veces busco lo más adentro de la persona. Я б міг Quizá yo sí. Я шукаю те, що в серці, всередині людини. Але Самуїл маленький. Pero Samuel es pequeño. Samuel te petit. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. No, dime tu nombre. Ok, Andrés. Andrés. Gracias, tú sí. Un minutito. Tu as écrit? Ah. Ay, ay, ay. Це прийом такі. Є маленький Самуїл Андреас. Y un pequeño Samuel, que en este caso es Andrés, Bon Dieu t'a choisi un petit Samuel, dans le cas ça nous choisi André. Мав дар від Духа, він був пророком, і Бог йому відкривав. tenía algo de Dios y tenía la revelación de Dios en sí. Il t'a gagné un appel dans la ville, en même temps il t'a gagné une révélation qui vient de Dieu dans la ville. І він 20 років ходив по Ізраїлю. Y él 20 años iba por todo Israel. Pendant 20 ans, il t'a marché dans tout le pays Israël là. Він обходив за рік Ізраїль, за рік. En un año, él pasaba todo Israel. Non, un an seulement, il t'a fait tout le territoire Israël là. І Бог відкривав все, що роблять люди недобре. Y Dios revelaba todo lo que hacía la gente, las personas, incorrectamente. Et bon Dieu t'a révélé tout secret la vie, mon tout ça, il t'a fait qui est bon d'évangile, bon Dieu. Він був маленький такий, але Бог йому відкривав і він казав. Era pequeño, pero Dios le revelaba y él hablaba. Malgré il était petit, bon Dieu t'a qu'on révélé, il t'a qu'on parlé, ça bon Dieu révélé là. Додому казав, не кради, A uno le decía, no robes, Gagne une t'a qu'on a dit, pas vol encore, не буде, no seas, no peques, pas péché encore, не п'янкуй, no bebas tanto alcohol, pas boire trop drogue encore, не злословуй. no hables mal de las personas. pas parler menti de mounion encore. І все Ізраїль узнав, що Самуїл Божий пророк. Y todo el Israel supo que Samuel es el profeta de Dios. Et tout le monde en Israël t'a vu connaître que Samuel c'est un prophète de Dieu. І всі боялися. Y todos le temían, tenían miedo de Et tout le él. monde t'a vu un grand quantif pour Samuel. Все вкривалося. Todo se revelaba. Tout bagaille bon Dieu t'a révélé. І він так 20 років ходив. Y así iba 20 años. C'est pendant 20 ans, І аж через 20 років весь Ізраїль повернувся назад до Бога. Y solo al pasar 20 años, Israel volvió a los caminos de Dios. et après 20 ans ça, bon Dieu, par rapport à Samuel, il était fait, peuple Israël là, tout le monde joindre dans pied. Уявляєте, Анна приходить і таке відкривання при всіх.
¿Os imagináis que ahora yo vengo a alguien de vosotros y Dios me revela algo delante de todos? Ou t'as pensé kounya la m'vin devant nous là et puis bon Dieu révèle mon secret dans mettant nous toute là qui a passé dans la vie. І тільки ти щось задумав недобре проти нього, Бог може відкрити. Solamente has pensado algo en contra de uno de tus hermanos y Dios lo revela. Seulement pendant tes gon mauvais pensées dans l'esprit pour une fois là et puis bon Dieu révèle moi. І всі багаті і бідні боялися Самуїла. Y todos los ricos, los pobres, todos le temían a Samuel. Eh bien tout le monde en Israël, pauvre, riche, tout te gen grand quantité pour Samuel. І Бог таку роботу довірив хлопчику 13 років. Y Dios ese trabajo lo confió a un niño pequeño que tenía 13 años. Et ça bon Dieu te mettait dans la main tout petit mais te gen appel de Dieu. Understand? Щоб ви знали, не просто бути віруючим і братом, а треба робити Божу роботу. No solo tenemos que ser creyentes, sino que también tenemos que hacer el trabajo de Dios. Nous pas non seulement doués des chrétiens, mais nous doués pendant nous chrétiens pour nous faire travail bon Dieu à tout. Був такий колись король проповідників Чарльз Спержен. Hubo en su tiempo un rey de los predicadores que se llamaba Charles Spurgeon. Et dans le temps antique, là, t'es un roi parmi les prédicateurs qui étaient relais Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, Англії. qui était anglais. Йому дали титул король проповідників. Y le dieron el título del rey de los predicadores. Et il était ballon titre roi des prédicateurs. Він казав таку фразу: Él dijo una frase: Et il te dit une phrase. дайте мені 100 братів, які не бояться нічого, окрім Бога. Denme 100 hermanos que no temen a nada, solamente temen a Dios. Bam 100 moun qui pas craintif pour rien, mais seulement qui craintif pour mon Dieu. І я для Христа приведу весь світ. Y yo traeré a Cristo todo el mundo. Et moi le faire tout le monde vient repentir. Проблема багатьох братів і сестер, El problema de muchos hermanos y hermanas Et problème en pile fracture gain, що вони бояться, que ellos tienen miedo, yo gain pérez dans la vie. людей бояться, temen a las personas, Yo perd en pile monde. грішників бояться, temen a los pecadores, Yo perd péché yo. що про них говорять бояться. temen a lo que dicen las personas sobre ellos, Yo perd de ça monde dit de yo. Вони темряви бояться, temen a la oscuridad, Yo perd fait noir. вони помолитися бояться, tienen miedo a orar. Yo perd prier. вони не віруючі, а вони віруючі в страх. No son creyentes en la fe, o en la oscuridad. Tienen fe en la oscuridad y no tienen fe en Віруючі в Cristo. Бога, а віруючі в страх. No tienen fe en Dios, tienen fe en la oscuridad. Yo pas croire dans la lumière bon Dieu, mais yo plus croire dans les ténèbres. А страх паралізує, і певне нічого не робить. Pero el miedo paraliza y por eso no pueden hacer nada. Lorsque moun qui gen pérez dans la vie, pérez la vie mettons paralysé dans la vie qui font pas qu'à faire rien du tout. Understand? Nous comprenons? Чи зрозуміло? ¿Es entendido todo? ¿Qué ha pasado? Eres un organizador que está verificando. Dile. Він зараз перевіряє щось, але Não diz organizar para organizar. ¿Pero tiene que decir algo o no? No, 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 él está verificando porque está ayudando a trabajar, entonces está mirando el área. Він просто дивиться, бо він же ж допомагає по камерам, коротше. Якось так. Брати, Бог дав роботу, треба зробити. Dios dio un trabajo y eso hay que hacerlo. Les bons dieux bon font travail ou doivent faire travail ça. Мені була одна робота в торік від духа. ¿De? Буду в Україні. Yo tuve un trabajo, sí. Dios me dio un trabajo en Ucrania y yo pues no lo hice. Bon Dieu te bon font travail en Ukraine, bat fait. У мене є такі в Україні, такі буси, так похожі. Yo tengo una furgoneta parecida a esta en Ucrania. Moi, un petit bus qui semblait avec petit bus ça en Ukraine. І коли я їхав туди, в те зібрання, я взяв з собою дружину і дочку. Y
Y cuando yo fui a una iglesia, a un culto, yo tomé conmigo fueron también mi esposa y mi hija. Et m'tal non service m'tal avec madame moi avec petite moi. І коли ми під'їхали вже недалеко від тої церкви, Y cuando estábamos bastante cerca de esa iglesia donde íbamos, Les nous t'es presque arrivé dans l'église côté d'Abaléa. ми вийшли з машини подихати повітрям і передягнутися. salimos de la furgoneta para respirar el aire fresco y todo eso y para cambiarnos de ropa. Et nous t'es fait sortir dans le bus là pour nous te respirer bon l'air et pour nous te changer de sous nous. І ми вчинили двері в бусі, щоб провітрити повітря. Abrimos las puertas en la furgoneta para que se airee. Pendant nous ouvrir fenêtre, nous ouvrir porte bus là pour nous te prendre l'air. І ключі я оставив в машину в бусі. Y dejé las llaves en el coche, en la Et nous t'es furgoneta. quitté clé dans la machine. Прийшов вітер моментально. Vino un aire, en un momento vino un aire, Gon vent qui ventait dans un petit moment. Двері закрилися. las puertas se cerraron Toute porte est fermée. Boum. І сигналізація закрила буса. y el coche se cerró por dentro. Et clé a fermé dans la machine. Я їхав 10 годин туди до церкви. 10 годин. Yo iba en marcha, en camino 10 horas, 10 horas. C'est 10 jours de temps pour me durer dans minute pour m'aller dans l'église côté d'Abaléa. Може доїхати 10 годин. Nos quedaba para llegar a nuestro destino 10 minutos, solo Et 10 nous t'ai manqué minutos. 10 minutes pour nous arriver côté d'Abaléa. Я мав перетягнутися, почепити галстука, як ви, іти служити цій церкві. Yo tenía que cambiarme de ropa, ponerme la corbata y ir a servir a la Dès iglesia. que pour me changer de moi pour me mettre col moi avec moi pour me prêcher dans l'église là. Все, хлопці закрилися. Pero se cerró todo, ya está. Mais porte machine n'a fait ma toute bagaille. Я є. Yo estoy aquí, yo sí estoy. Moi dehors, moi là. Sí, y el Espíritu de Dios está aquí Et también. le Saint-Esprit de Dieu est dans la vie tout. А одежі нема. Pero ropa no hay. Même pas bien rad. Я зупинив поліції. Yo paré a la policía, Moi t'ai campé machine police. 2 машини. 2 coches de policías. 2 machines police des campé. Кажу, ви ж повинні відчиняти мені буса. Tenéis que saber abrir la furgoneta. Pues abrirme la Ils sont furgoneta. capables de ouvrir porte machine là. Вони годину вчиняли її, годину. Ellos 1 hora estaban abriendo el coche. Yo dirais 1 heure de temps pour aller porte machine là pour ouvrir. Pues han hecho la puerta, pues un golpe que le han dado y después una curva que hay, una curva en la puerta. ¿Cómo se dice eso? Hicieron una curva en la puerta. Sí, Como sí. lo rompieron. Sí, sí, sí. Tant y a ouvert porte là, tant pour ouvrir, ils écraser porte là, ils doubler porte là. Sí, eso es lo que hicieron. Ils ouvert porte là, ils écraser. Коротше, я приїхав на час запізнення. Y al final llegué 1 hora más tarde de lo previsto. Après ça, je suis arrivé 1 heure de temps de tard dans le service que d'Abaléa. І те, що я мав там зробити, я не зробив. Y lo que yo tenía que hacer ahí, pues no lo hice, no lo pude Et hacer. ça me dégué pour mal faire, je ne pas de café. Мені заважав сатана. Porque a mí me molestaba el mismo Satanás. Parce que c'est même Satan qui t'a fait me laguer. Я почекав декілька місяців. Yo esperé un par de meses, Après ça, pas de meses. un par de meses, 2 meses. Ok, après ça, je m'étends 2 mois environ. Молився і попостився. Oré y ayuné. Moi, prier et me jeûner. Знову взяв жінку і вже цю дочку з чоловіком. Después ya conmigo fueron a la misma iglesia yo, mi esposa, mi hija y mi hija ya iba con su esposo. Après ça, je me pour me retourner dans l'église, ça, mais avec madame, moi, avec petite fille, mais petite fille, t'es marché avec Marie tout. І поїхав знову в ту саму церкву і зробив ту роботу, яку Бог мені сказав. Fui otra vez a la misma iglesia y al final hice lo que Dios me mandó a Et je hacer. dans même l'église, là, et laisse ça m'arriver, faire travail, bon Dieu, te voulu me faire. 5 людей вийшло до покаяння. 5 personas salieron y se arrepintieron de sus pecados. 5 personnes repenti de péché, yo. 40 людей отримали Святого Духа. 40 personas han recibido el Espíritu Santo. 40 personnes recevoir le Saint-Esprit de Dieu. І Бог велике благословіння виявив там на те собрання. Y Dios pues descendió muchas bendiciones de Dios ahí. Et bon, le Saint-Esprit de Dieu t'est manifesté, quand pile bénédiction te descend. У тій церкві 2 види віруючих. En esa iglesia hay 2 tipos de creyentes. Et dans l'église, ça, il y a 2 types de chrétiens. Одні такі духовні, Unos
unos así como espirituales. un groupe qui était vraiment spirituel а другі проти духовного. Y hay otro tipo que está en contra de lo espiritual. et l'autre groupe qui était contre les choses spirituelles. І ті, що проти духовного, вони почали перемагати. Y los que estaban en contra de lo espiritual han empezado a vencer. Et ça qui était contre les choses spirituelles, il était commencé à 20 personnes qui étaient spirituelles. А ті, хто люблять духовне, Господи, хоч нам когось на помощь. Y los que les gustaba lo espiritual, pues estaban orando, Dios, mándanos a alguien que nos ayude. Et les gens qui étaient spirituels, ils étaient commencé à entrer dans la prière, ils ont dit, bon Dieu, voilà un monde qui pourrait aider nous. І Бог за одне собрання зробив дуже велику духовну роботу. Y Dios solamente en el tiempo de un culto ha hecho muchísimo trabajo. Et bon Dieu, dans le moment seul service qu'il a fait, il fait tout le travail ça qu'il pour le faire. Було дуже гарне слово від Бога. Tuvimos la palabra de Dios muy buena. Nous avons un bel message de la part de Dieu. Було покаяння, було хрещення духа, було зцілення. Hubo arrepentimiento, el Espíritu de Dios descendió en las personas y ha salvado a Et en personas. pile monde qui est repenti, le Saint-Esprit de Dieu te descend, et en pile monde qui t'est sauvé. Були відкриття від духа. Han habido revelaciones del Espíritu. Et tu as une révélation de la parole de Dieu, tout, prophétie. Бог зробив дуже гарну духовну роботу. Dios ha hecho un gran trabajo espiritual. Et bon Dieu te fait un gros travail spirituel dans l'église. Ça. Ви маєте розуміти мене. Tenéis que entenderme. Nous devons comprendre ça, m'a dit non. Якщо тобі Бог дав роботу, Si Dios te ha dado un trabajo Si bon Dieu, bon, il y a un travail pour faire, і ти її не можеш зробити, y tú no la puedes hacer, et ou pas qu'à faire travail ça, приходь другий раз. tienes que volver otra vez. ou doit retourner à le faire travail ça. Tienes que volver por tercera vez. Ou doit essayer de retourner à le faire travail ça. Але роботу треба зробити. Pero ese trabajo lo tienes que Mais hacer. travail ça, on doit faire. Амен. Робити треба. Amen. Tenemos que hacerlo. Nous devons faire. Tenemos que hacer el trabajo de Nous Dios. devons faire travail, bon Dieu, va nous faire. Якби міг Самуїл, він міг би зараз обійти і весь Ізраїль обратив до Бога. Alguien quiere decir algo? Як не це? Ok, escúcheme. Él dijo que el predicador, el maestro, estuvo hablando cuando estaba a 10 minutos de llegar en el lugar donde él iba, la puerta del carro se había cerrado. Entonces, él quiere saber, porque muchas veces la gente cuando van a salir, si le pasen una dificultad así y ellos dicen es Dios que ya no quiere que vayan. І деколи деякі люди думають, що це Бог, який не хоче, щоб ви далі туди їхали, що він послає. Entonces ellos cancelan el viaje que habían que І hacer. тому вони якби зупиняють. Porque a veces la gente quiere ir en un lugar y se le presenta una dificultad, ellos dicen, parece que Dios no quiere que vayan. Деколи люди кудись хочуть їхати, і там якась складнощі, якісь труднощі, і вони скасовують. Entonces él quiere saber si es Dios a la verdad que no quiere que vayan. Vous le connaissez? Est-ce que pas facile pour jet par contre réalia? Бог, який не хоче, щоб кудись хтось їхав, чи це від нехорошого? Нам всім віруючим завжди буде заважати сатана. Ви маєте це знати. A todos los creyentes nos va a molestar siempre el demonio, el Satanás. Tout le monde qui est chrétien, ça tape toujours chaque façon pour le faire la guerre. Як ти думаєш, ¿Cómo piensas tú? Qui j'en pensais ou même? розумний батько буде робити проблеми для сина? ¿Va a hacer un padre sabio problemas para su hijo? Si- Est-ce qu'on a son bon papa pour petit ou bien on a un papa de problème pour petit ou? Un buen padre, un buen padre, sabio. sabio, ¿va a hacer problemas o no va a hacer problemas? No va a ser problema. Ne bude. А Бог найкращий батько. Dios es el mejor padre. Eh bien, bon Dieu, c'est lui-même qui pime meilleur bon papa. Щоб ви знали проблеми в вашому житті, це не Бог робить.
sepáis que los problemas en vuestra vida no las hace Dios. Et pour nous connaître problème qui viennent dans la vie, nous c'est pas bon Dieu de provoquer. Наш наступний урок ми будемо розбирати, підемо далі, як розбиратися в духовному житті, що від Бога, що не від Бога. La siguiente clase nosotros estaremos estudiando las cosas que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. Dans la classe tab pour nous étudier, nous allons faire quelques études sur bagaille qui vient de la part de Dieu et ça pas vient de la part de Dieu. El Bernard tiene una pregunta. Moi je voulais ajouter un bagage dans ce dia. Et je pense parfois, bon Dieu, qu'on bloque quelques bagages, vrai, pour nous aller dans quelques zones. Навіть зробити його служіння, навіть зробити чим. Тому що він це зробив з Павлом 2 рази. Павло хотів поїхати проповідати в одне місце, він не пам'ятає в яке місце. І 2 рази Дух Святий не дозволив йому туди піти. Можливо, ще не настав тоді час. Але це інколи стається. Може бути, що у Бога є якесь бачення на мене, якесь служіння для мене. І я хочу, наприклад, мати якусь фірму свою. Але Бог не хоче, щоб, наприклад, в мене була фірма, свій бізнес, наприклад, з машинами. Він хоче, щоб я служив йому, був задіяний в служінні. Він може ставити якісь прегради для того, щоб в мене не було цього. No, dice que no puede poner impedimentos. Ми говоримо про різні речі. Estamos hablando de cosas diferentes. Послухай уважненько, послухайте мене ще. Escucha, Я маю об'яснити. un momento, tengo que explicarlo todo. Escuchadme atentamente. Effectivement, moi pas l'expliquer nous bien. Це ви, кому треба принести Євангеліє. Todos vosotros sois a los que Él tiene que traer el Evangelio. Et nous ne sommes pas quelqu'un que monsieur pour apporter un message de la part de Dieu pour nous. Хоче Бог, щоб ви всі спаслись. Dios quiere que todos ustedes sean salvados. Bon Dieu voulait que nous tous qui l'a sauvé par rapport au message ça le va le bail là. Ви Ніневія. Vosotros sois Ninevia. Ninivitas. Ninevitas. Et nous ne sommes pas quelqu'un qui est en Ninive, qui sont qui Ninive. І Бог каже для Іони, Y Dios dice a Jonás, ve ahí. Et bon Dieu dit Jonas, allez prêcher mon ça. послухайте, і коли він має йти до Ніневії, Y cuando él tiene que ir a Ninive. Ninive, Et l'elle pour aller à Ninive. ви повинні знати, що сатана буде заважати. tenéis que saber que Satanás lo va a impedir, lo va a molestar. Et vous devez connaître Satan pour aller faire toute ça dépend de lui pour ne pas quitter le vers Ninive. Похоті будуть заважати. Los deseos le van a molestar. Les désirs Chanel pour aller contre mission. Всі плотські віруючі будуть заважати. Y todos los cristianos carnales le van a molestar. Et tout chrétien qui Chanel lui pour aller servir un obstacle. Це дуже велика істина. Хоче Бог, щоб всі спаслись. Es una verdad muy grande que Dios quiere que todos nos salvemos. Son vérité qui grand pile côté volonté bon Dieu c'est pour nous tous sauver. Павло ішов в Азії, Галатії. Pablo fue a Asia, a Gálatas, a predicar. Paul est allé en Asie, il est allé en Galata, il est allé prêcher. І він думав підійти сюди до цього, перше, бо треба всім цим сказати. Pero quería empezar por alguien, pero tenía que contar el evangelio a todos. Il voulait commencer avec un monde, mais l'objectif c'est pour te prêcher tout le monde l'évangile. Він хотів сюди. Él quería ir ahí, Il voulait aller là avant. Ні. pero el Espíritu de Dios dice no, L'Esprit bon Dieu dit non, pourquoi là? tú tienes que ir allá. Ou doit aller là? Боже каже, ні. Después el Espíritu dice no, 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 Il dit non, 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 pas besoin là. Йдемо сюди. tú tienes que ir ahí. Ou doit aller là? Боже ні. Tampoco, no tiene que ir Він ahí. молиться, Después él ora. Après ça, il prie. тож треба поговорити, куди йти? Dios,
Dios, tengo que predicar. ¿Y a dónde tengo que ir? Il dit, bon Dieu, que je prêche maintenant, qui moun ça pour mal commencer à faire? Дивиться сновидіння македоняни. Y después él ve un sueño profético Après que, ça, il los- fait un rêve prophétique, il voit pour le que la gente Macédoine. de Macedonia, Македонія, вау! Il dit Macédoine. Македонія, вау! ¿y dónde está Macedonia? Il dit côté Macédoine. Боже його скерував. El Espíritu de Dios le ha dirigido. Eh bien, l'Esprit bon Dieu guide elle. Не зупиняє проблеми. El Espíritu de Dios no nos para con problemas. L'Esprit bon Dieu pas présenter, pas bloquer nous avec problème. Не робить проблем. El Espíritu no nos hace problemas. L'Esprit de Dieu pas fait nous problème, c'est Satan qui fait problème. Дух Божий тільки посилає, El Espíritu solamente nos manda, nos envía, Seulement l'Esprit bon Dieu guide nous qui route pour nous faire. допомагає nos ayuda Il aide nous, і направляє. y nos dirige. il dirige nous. І йому відкрив Македонія. Y le reveló Macedonia. Il révèle nous Macédoine. Coge el mapa. Et ¿Dónde puis il está prend ma place, il dit Macedonia? côté Macédoine. A ver. Ta, 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 ta. Ми з Македонія. Où c'est ¿Eso es Macédoine? Macedonia? Все, притч. Est-ce que- І Євангеліє цьому чоловіку. Y ahora le da el evangelio a esta Eh bien, le persona. Macédoine, il bat l'évangile là. Бо Дух Божий знає, коли Македонія, коли Сирія, коли Домінікана. Porque el Espíritu de Dios sabe cuándo hay que ir a Macedonia, Dominicana, cualquier país. L'Esprit bon Dieu connaît les poils Macédoine, les poils en Syrie, les poils République Dominicaine. Vous Gracias, te mettez en sale chita. muy bien. Gracias, Señor.